Our gospel is taken from Luke chapter 19, verses 41 to 44. And in this particular gospel, Jesus is shown to us as someone who is in trouble, who is in tears, in looking at the city of Jerusalem. Haman, agpaano gubton, daya nga lang ang gospel passage. And you know, my dear friends, it's very easy for us Catholics to just hear these words coming from Jesus. Pero, ano bagaro kadagom para maigubtan ta daya nga gospel? The first thing that we have to understand, my dear friends, when Jesus saw Jerusalem, haman gid nga ruanan tagipusoon nagapanghugot. Because Salem is peace. The city of peace, ay nakikita ni Jesus nga may pagyera, nga may pagginamo, may pag-ilinaway, may pagkagagulo. So, there is a contradiction between the word Jerusalem, the city of peace, agro kanabo mismo sa Jerusalem. Paano mo mahambal nga siya ka town is a peaceful town kon kaabo-abo nga krimen? Paano mo mahambal nga siya ka town is beautiful kon kaabo-abo nga krimen? It is contradictory. Agani, iya ginahambal nga si Jesus sa pagtanaw na sa Jerusalem, haman nga instead of finding peace in that place, hay una ro mga tao nga nagpapatay kay Jesus. Kung makita ta, mahambal naton dati, ro akganon, peace-loving people. Pero kung peace-loving people kitang akganon, haman kong ati-atihan, may kinagamo, haman may pagatyan. Agani raya hay salikwaot sa aton nga ginatindugan. Another thing that we have to remember in order to appreciate this gospel passage is that Jerusalem, imauro lugar kon siinro temple, bagay i Diyos, ginpatindog di King David. Ro templo o place of worship before it, the people of God o the Jewish people hay sa Samaria. Pero during the time of King David, he transferred the place of worship in Jerusalem because Jerusalem is a city of peace. How can you pray if it is noisy? Manguros ako ay pagmisa ni Father Tad o Sabado ay may nagasadsad. How can you pray kung may nagasidad-sad ag masangag? Ang gani nga, from Samaria, the place of worship was transferred to Jerusalem because Jerusalem is a place of peace. So manami gitibutang ro, bagay it Diyos sa matawhay. Now, haman nagtangi si Jesus. Bangod ro, Jerusalem, the city of peace, pagsugod ni Jesus, nagbisita si Jesus, nagkinagamo, nagkinagulo. Ag imaw mismo, gindakop, pagsugod na sa Jerusalem. That's why I would like to remind you, if you have listened to me sa ako mga homily, ginaremind ko kamo na this is the Gospel of Luke. And when they say the Gospel of Luke, rin yung tanawon, kung siin paadto si Jesus. The moment he reached Jerusalem, that's the end of everything. And from Jerusalem, that's the beginning for the followers of Jesus to go down
and to preach to the whole world ro good news of salvation. So nga ni gapatapos yon ro pamanawon ni Jesus in Jerusalem. That's why natagtangi si Jesus, imbis batunon ni mao sa Jerusalem, the city of peace, ay katupay mao ginhingabot. Agro pinakamasakit sa mga Hudiyo, hay, ro temple is the house of God. At kung ro temple is the house of God, God is there sa ana nga bagay. At kung ro Diyos una sa nang bagay, ano matabo nga magain sa tawo kung una ro Diyos? If God is with us, and if God is for us, who can be against us? Hayaman nga kung una kung ro bagay i Diyos, haman nawasak. Where is God? Where is God? Haman nga ginpabayan ni Diyos lang ng bagay. Haman gin wasak ro bagay i Diyos. Paano matabo nga ginwasak ro bagay i Diyos? It tawo. Okay lang mawasak it linog. Okay lang mawasak it baha. Okay lang mawasak it kagayo. Pero ro tawo mismo nagwasak sa bagay i Diyos. Does it mean that man is powerful? I-compare sa Diyos? Ano ginapalubot ni Jesus? Ano ginapalubot ni Jesus? Hara. They will smash you to the ground, and your children within you, and they will not leave one stone upon another within you, because you did not recognize the time of your visitation. Uwa it manami nga natabo, bangod wa ginkilaga si Jesus. The source of peace, the real peace, ag the presence of God with the physical form. Ang nga ni pagwasak it templo, ano rahang bait mga Hudiyo? Where is God? Hay ano lesson ka ra para magubtan ta? My dear friends, it does not mean that you are inside the church. Hay what magain nga matabo. You are not immune from any problems or conflicts in this world. Pag iya ka mo sa simbahan, bisan mapinangamuyo ka mo, Lord, kabay nga wait problema. Lord, kabay pa nga hindi ako magbasakit. Lord, kabay pang unga makapasar. Don't expect that everything that is good will happen to you the moment that God is with you. Dahil bisan paro bagay Diyos, hawasak itawo. And even if you are near to God because you always pray to God, hindi ka mag-isip nga hindi ka mawasak. Sometimes you will feel, haman Ginoo, gatuo man ako, pero haman maura ga kanabos ang kabuhi. To end my reflection, again, I would like to share to you my experience para mas magubtan naton gidro atong ebanghelyo. Hindi ka mo maaki, gay ang amang experience nyo ra akong ihambang iya. Gay nambang ro mga naga pamati it akong sermon, even sa live streaming. Haman man na Father, imuat ay mong kaugalingon na ginashare per me. Ay kung gusto nyo mag-share ka buhit iba, mag-chismis ka mo. Of course, I have to share my own experience dahil ga-reflect ako sa gospel. Bahala ba na mo sa inyo? So, part of my reflection, my dear friends, akong pangamuyo ka to, by 2018, pag birthday ni Mami, Lord, makaabot ko that 100 si Mami. Makaabot 100. Hindi bangod nga may premiere 100. Ako malata ng dream high. Siyempre, akong lula, namatay it 94 years old. Among auntie nga, lula hay 98 years old. Hay, hamba ko kay Lord ay, bisan maka 100 yang si Mami. Ang natuunan pa, in 2019, ito kami sa Cebu for the retreat at mga pari, nga ginsugod akong nanay sa hospital sa St. Gabriel. Gapangamuyo ako nga hindi imo maduga dahil ito ako sa Cebu. Hindi ako ka uli ay ga-retreat. Pagtawag sa akong magugang, ano atong himuon kara ay gina-revive. Ay kinangan may injection agod ma-revive. Hambay ko, hindi yun.
Batunon tagon nga maduga si mami at the age of 77. Ayaw pagpilitang mabuhi. Because even if God is with us, we have to accept the fact that we are not spared from troubles. We are not spared for conflict. Agani nga, paghambawon sa akong magulang nga, waon si mami, isipit mga pari, wa ko nagtangis. Haman wa ko gatangis, hindi ko palangga ang nanay? No. I love my mother. Pero wa ko nagtangis bangod. Nagugtan ko. Bisan ako nga pari, wa ko ginapangayo, ginapangamuyo. Wa ginsabat ti Diyos. Because it does not follow that when God is with us, there will be no problems in life. When God is with us, He gives us strength to go on despite the troubles of our life. Agdaya ginamba ni Jesus, there will be destruction of the temple. Maguba man ro, bagay ipagtinunguhan, hindi dapat maguba ro atong pagtuo sa Diyos. Hindi man masabat ro atong pangamuyo, pero hindi kita maguba, idga kaganabo. Bangod sa yun naton, that God is greater than the greatest troubles of our life. Amen.